अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सा गुनाह करने वाला शैतान का भाई होता है? जवाब: फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। सवाल: वो कौन सी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है? जवाब: दरूद शरीफ। हर हाल में यह इबादत कबूल होती है। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को तो मुफ्त मिलती है और बीमार शख्स को इसकी कीमत देनी पड़ती है? जवाब: ऑक्सीजन सेहतमंद इंसान को तो मुफ्त मिलती है और बीमार शख्स को इसकी कीमत देनी पड़ती है। सवाल: जब नमाज खड़ी हो जाए तो मस्जिद में किस तरह आना चाहिए? जवाब: जब नमाज खड़ी हो जाए तो मस्जिद में इत्मीनान और सुकून के साथ आना चाहिए। सवाल: दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाले का आखिरत में क्या अंजाम होगा? जवाब: दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाला आखिरत में भूखा होगा। सवाल: मर्द को औरत के साथ अयाम हैज़ में क्या करने से मना किया गया है? जवाब: मर्द को औरत के साथ अयाम हैज़ में सिर्फ ताल्लुक ज़न व शौच से बचना ज़रूरी है। इसके अलावा और दीगर काम जायज़ हैं। सवाल: वो कौन सा जानवर है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं? जवाब: मछली है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं। सवाल: अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया और इसका नाम क्या है? जवाब: अल्लाह पाक ने सबसे पहले जिस जानवर को पैदा फरमाया वो मछली है जिसका नाम लूतिया है। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसमें ना गोश्त है और ना खून लेकिन वो फिर भी सांस लेती है? जवाब: सुबह। अल्लाह पाक फरमाता है, कसम है सुबह की जब वो सांस ले। सवाल: ज़माना जahलियत में इतवार को क्या कहते थे? जवाब: ज़माना जahलियत में इतवार को अव्वल कहते थे। सवाल: रहमत का शहर किस शहर को कहा जाता है?
جواب: رحمت کا شہر شہر مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 8 ہجری کے شروع میں ہوا۔ سوال: تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی تھی؟ جواب: تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر تھی۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: کس انسان کو قیامت کے آنے والے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا؟ جواب: روزے کی حالت میں مرنے والے انسان کو قیامت کے آنے والے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ سوال: گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ سوال: کیا ہم بستری سے پہلے نکاح کے دن ہی ولیمہ کر سکتے ہیں؟ جواب: سنت ولیمہ کی ادائیگی کے لیے نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ شب گزارنا یا ہم بستری وغیرہ کرنا ضروری ہے، البتہ مسنون و افضل یہ کہ نکاح اور رخصتی کے بعد جب زفاف ہو جائے تو ولیمہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے صبح 10 بجے نکاح کر کے اسی دن ظہر کے بعد ولیمہ کر دیا تو سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کا ولیمہ زفاف سے پہلے فرمایا تھا، البتہ اکثر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ زفاف کے بعد ہوا۔ نجاشی شاہ حبشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا اور یہ رخصتی سے پہلے ہوا، بس معلوم ہوا کہ زفاف سے پہلے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔
सवाल: उम्मतें कितनी हैं और कहाँ कहाँ हैं? जवाब: अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा फरमाई हैं, जिनमें से 600 दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की पर रहती हैं। सवाल: सबसे पहले दुनिया में नमाज के औकात किसने मुकर्रर फरमाए? जवाब: सबसे पहले दुनिया में नमाज के औकात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर फरमाए। सवाल: आसमानी किताब इंजील किस नबी पर किस जगह नाजिल हुई? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जबल सागैर में नाजिल हुई। सवाल: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा किस खानदान से थीं? जवाब: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थीं। सवाल: किस ग़ज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? जवाब: ग़ज़वा उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। सवाल: हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में कितनी बार आया हुआ है? जवाब: हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 7 मुकामात पर आया हुआ है। मुलाहिज़ा फरमाएं, सूरह अराफ, शूरा, सूरह हूद। सवाल: सूरह फतेह को लेकर कितने फरिश्ते नाजिल हुए? जवाब: सूरह फतेह को लेकर 80,000 फरिश्ते नाजिल हुए। सवाल: वो कौन कौन से नबी हैं जिन्होंने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में देखा था? जवाब: सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देखा। सवाल: अल्लाह ताला के किस पैगंबर के जिस्म मुबारक को दोबारा कब्र से निकाला गया? जवाब: तूफान नूह के मौके पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इनकी कब्र से निकाला था। सवाल: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े का क्या नाम था? जवाब: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े का नाम जुलजना था। सवाल: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस किस उम्मुल मोमिनीन से मरवी हैं? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी हैं।
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ سوال: اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ سوال: اسلام کا پہلا تیر چلانے والے شخص کون تھے؟ جواب: حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اسلام کا پہلا تیر چلانے والے تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کس جن نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام ماتوڑ تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین کی تبلیغ کرتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کی تبلیغ کرتے تھے۔ سوال: حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ جواب: حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج تھیں۔ سوال: طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ کتنا بڑا تھا؟ جواب: طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ ایک مشت کے برابر تھا۔ سوال: کس وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے؟ جواب: خطوط لکھتے وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے۔ سوال: محشر میں ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب: محشر میں ہر انسان کے 3 نامہ اعمال ہوں گے۔ سوال: کون سا فرشتہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔
सवाल, क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? जवाब, क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठा रखा होगा। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो पहले जन्नत में था अब दोज़ख में होगा? जवाब, अज़दा सांप है जो पहले जन्नत में था अब दोज़ख में होगा। सवाल, कौन सा अमल करने वाली औरत के राज फाश हो जाते हैं? जवाब, नशा करने वाली औरत के राज फाश हो जाते हैं। सवाल, जन्नत से खुशबू और कफन किस नबी के लिए आया था? जवाब, जन्नत से खुशबू और कफन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए आया था। सवाल, दुनिया में सबसे पहले ताज किस बादशाह ने पहना था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले ताज नमरूद बादशाह ने पहना था। सवाल, किस नबी ने सबसे पहले ज़ेरे नाफ के बाल काटे थे? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़ेरे नाफ के बाल काटे थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।